बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत कब आएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सबसे बड़ी और आखिरी निशानी जिसके बाद क़यामत आ जाएगी। यानी हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर कब और कैसे होगा। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया बनाई इसी तरह उसे अपने इंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी ताकि लोग डरें और क़यामत बर्पा होने से पहले पहले तौबा कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले पूरी होने वाली जो निशानियां बताई हैं उनमें से बहुत सी निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ बड़ी बड़ी पेशगोइयां अभी ज़ाहिर पजीर नहीं हुई। इन पेशगोइयों में एक बड़ी पेशगोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है जो क़यामत के अन करीब यानी क़यामत से पहले होगा। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में यह खबर दी है कि क़यामत से पहले एक ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया में कुफर फैल जाएगा और लोग एक दूसरे पर इंतहा से ज़्यादा जुल्म करने लगेंगे। ज़मीन जुल्म सतम और सरकशी से भर जाएगी। इस वक्त में लोग झूठ ज़्यादा और सच कम बोलेंगे। लोगों पर झूठे इल्ज़ाम, बोहतान और बदकारियां शुरू कर देंगे। इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना की जानब सिमट जाएगा। इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सईदा फातिमा की औलाद में से एक अल्लाह का नेक बंदा पैदा होगा जो पूरी ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। उनकी हुकूमत तमाम रूहे ज़मीन पर होगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया कभी ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से होगा। उसका नाम मेरे नाम के मुवाक़िफ़ यानी मोहम्मद होगा और उसके बाप का नाम यानी अब्दुल्ला होगा। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे वो पहले जुल्म सतम और ज़्यादतियों से भरी हुई थी। इस रवायत से मालूम होता है कि करबे क़यामत में मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छिन चुकी होगी। हालात बहुत ही नाजुक और बदतर हो जाएंगे। हर तरफ कुफ्र व शिरक छा जाएगी। उस दौर में हुकूमत पर बैठे रहनुमा तागूत की अतात करने वाले होंगे जो जुल्म व ज़्यादती करेंगे और अवाम उनसे बहुत परेशान और तंग हो चुकी होगी। लेकिन इस तारीख दौर में एक नूर फूटेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अरब ज़माना जahलियत में कुफ्र व शिरक किया करते थे और पूरी दुनिया में सरकशी का बोझ बाला था। इस वक्त अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया था। बिल्कुल इसी तरह क़यामत के करीब इन बदतरीन हालात में अल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाएगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त नज़दीक है जब अराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी तरफ से होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजमियों की तरफ से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद फरमाया कि वो वक्त करीब है जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि यह रुकावट किसकी जानब से होगी, फरमाया अहले रूम की जानब से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल खुला देगा और शुमार भी नहीं करेगा। आपने फरमाया कि इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह इब्तिदा मदीना से हुई थी, यहाँ तक कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। इस रवायत से पता चलता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले मुसलमानों की माली हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी और लोगों की तरफ से अहले इस्लाम को सख्त और शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा, हत्ता कि लोग खाना खाने से मोहताज हो चुके होंगे। इनके पास कुछ न रह जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस तरह से होगा, इसके मुतल्लक एक रवायत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्क़दा के महीने में कबाइल के दरमियान में कशमकश और मुआहिदा शिकनी होगी। लहजा हाजियों को लुटा दिया जाएगा और मीना में जंग होगी। बहुत ज़्यादा कत्लो आम और खून बहाया जाएगा, यहाँ तक कि अकबा जमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक पहुँच आएगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ से चले जाएंगे और भागकर वो उकंग और मकाम इब्राहिम के दरमियान में आ जाएंगे और उनके हाथ पर बैत की जाएगी।
اگرچہ امام مہدی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں پر زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ افسوس تم لوگوں پر، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ بیعت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہذا امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور لوگ اس کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ اصل میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک آگ کا نکلنا، جن کی پیش گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔ لہذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ احادیث شریف میں امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لہذا حضرت ابو سید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی لمبی ناک والے، وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی احساس اسرائیلی ہوگا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ نبی تھے، انہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت مشک کی مسجد کے شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی محسوس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے۔ لہذا امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کرائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور خود بھی امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہو جائیں گے اور دجال سے ڈٹ کر جنگ کریں گے۔ بالآخر دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبہ کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ لوگ قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے اس کے پاس آ جائے۔